আপনি কি হাসতে চান তাহলে ভিডিওগুলো দেখুন। তবে হ্যাঁ, ভিডিওগুলো দেখে যদি আপনি একটু হেসে থাকেন তাহলে একটু লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি হাসি কন্ট্রোল করে ফেলেন তাহলে কমেন্টে বলে যাবেন। নাম্বার 3, ओए 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 काजा रे काजा रे काजा रे ओए 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 ये क्या ये ओए ओए रुक जा নাম্বার 2, एक चाय। और सौरभ भाई, एक में 2 कर देना। और सौरभ भाई अकेले अकेले चाय पी रहे हो? एक में से 3 कर देना। सौरभ भाई आज तो सबको चाय पिला रहे हो। एक में चाय।